secondary for the Dogs down Higgins. He takes that off, and then he's bumped, and here's how Minnesota reacts. Pero, putak ina yan. Tangan na 7-2 yan eh. Robert Mel, 7-2. 7-2 yan. Nakatanga na si Paisley ito. Taso malo. Kasi yung depensa yan. Bara-bara depensa dito. Ginawa ka nga. Sigaw yung Lakers. Wala na eh. Hirap talaga. Sampo na lang pag na yun. Parang si Tarya na puta, di makalabas. Si Tarya, takyo lang yun. Sampo na lang pag na-shoot kaya. Pata? Takti na sampo yun. Labas yun na, kabuwanan na. Takti na yan. Eh, walang timsaan, ano? Ano? Takti na yan. Ano? Press mo, no? Screenan si Lolo. Layo. Okay lang ilang pasa yan. Oh, putang na, pinilit. Pinilit sa baka. Putang na naman, no? Talo sila sa bilis, ano? Oo. Ang lalaki pa. Putang yan. Wala pa kairan din, eh. 10 yan, no? Dinobol yun sa labas. Patay. Gobel, nag-iisa, oh. Oh! Putang na. Ano? O, foul si Alexander. Hindi tinignan si Gobel, no? Nawakan siya. Okay, maganda akong bala. Sabi mo rin. Bro, sinasambak eh. Okay, maganda akong bala. Sabi niya, tama na. Si Lol, bro, no? Yoyo, sa atin yan. Mga Pilipino yan, no? Yoyo, no? Mga Pilipino yan, eh. Yan, no? Tayo yan, mga Pilipino. Yoyo, oh. Spyros Brothers. Yan? Yan, yung pangalan nila, Spyros. Laki ng bayad dyan, putang. Parang Pilipino. Oo, totoo. May hawak ng mic. Pilipino eh. Pilipino yung ano. Yung sa Warriors, Pilipino yun eh. Nagsasalita maliit. Magaling mag-English. 20. Fans, what do you think? Francis, what do you think? Higher or lower than 20? Pili ka. Francis, what do you think? Going low. You're gonna go low? Alright, let's see if you're correct. Is it lower than 20? There it is. It's 17. Is the next card going to be higher or lower? Parang nahihirap yan. Fans, help them out here. Higher or lower than 17. By chance. You're going to go low. You're going to go low again. Alright, let's see if you're correct again. There it is. Ba, puta, low ulit, oh. Card, higher or lower than the number 2. Ayan na, high na yan, high. Help them out. What do you guys think? High na yan. He's going to go high. He's going to go high. Let's see. Tama. High siya, high. Higher? High, high. You're gonna go high. Let's see if you're going home a winner. Uy, panalo siya, oh. Francis, congratulations. You're going home with a Galing, ah. Nanalo siya ng isang sakong bigas. Isang sakong bigas pa. High-low. Casino pala, kaya pala high-low, eh. Pachanga Casino. Ito mga Meksikano, yun, oh. Eh, may balbas, oh. Yung mga Mexican yan, oh. Ayan, oh. Malungkot, malungkot. Oo. Ayun, mga Pilipino yan, oh. Pilipino sa kahapon, ayun, oh. Ito, Pilipino, oh. Ayun, oh. Ito, mga taga-Tondo, ayun, oh. Mga taga-Tambakan to, eh, tsura. Taga-Tambakan, sa may Katmon.
Ang mga taga dito side. Ayan. Walang taga-gulayan. Ala. Patay. Si Randall ang umakana, puta. Reed. Conley, puta si Conley. Putang ina. Edward. Lahat kumakana, oh. Alexander na naman. Alexander lahat. Naka, ito na, maglolo, oh. Pagkasama sa Olympics yan, eh. Oo. Magtatay yan, eh. Oo. Ay! Putang inang yan. Gobero, grabe. Laki ng paa, oh. Puki na. Hindi pa pumasok yung ano. Hira. Tang ina. Tapik na yan, no, ni Vanderbilt. Ni Penny Smith. Awan eh. Putang Lakers. Sayang na, 10. Oh, Lakers foul. last 2 minutes na. So, walang problema yung coach ng Minnesota, oh. Nalakas ng tao niya, eh. Pasa niyo na. Alexander, 3. Puta. Buti na lang si Luka. Luka, pasa. Lolo, patay na. Putang ina si Lolo. Grabe. Tumakbo yun eh. Kaya, Lolo. Apat na takbo eh. Kaya, bit yung ball. Puta, laki, oh. Abangan nyo na lang doon kasi lalayo nyo sa ring. Kaya nga, 10 ulit, oh. 3. Tira!